Can we start, sir? Yes, sir, we can. Om Shri Gurubhyo Namaha. Om Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara. Sakshat Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Sarve Sarvlokana Vijayavanya. Vijay Sarva Vidyana Vijayamurtaye Namaha. Om Namo Bhagavate Veda Dakshinamurtaye. Yakyamaya Pratyapayata Swaha. Shri Sarvasarnaya Vindabhya Namaha. Om Namo Hare Kalina Vandanama Jayam Brahmana Brahmana Sadhana Sankalodameshiladhanama Mahaganapati Namaha Mahaganapati Namaha Jayam Brahmana Brahmana Sadhana Sankalodameshiladhanam Mahaganapati Namaha Mahaganapati Namo Namaha Ajaja Samshalilah Apavasana Atmathaya Padam Yadapam Tattva Vedana Atmathaya Manaha Lakshman Tanujavaramu Om Slavadaram Vishnudasavatpulam Radhanayandhyaye Sarvaivapadantaye Vidyaye Pranayamya Namaskya Brahmarati Paramatma Devada Gayatri Nandaha Jami நமஸ்காரம்னா ப்ளீஸ் டெல் அபவுட் யுவர் கோத்ரம். அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். கந்தர்வ ராஜகுமார் இப்போ கணபதி ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அத குடும்பானா महागणपतिये नमः. बुद्धिबलांकारं दत्ता. ओम महागणपतिमावायामि स्वागणपतिमावायामि 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 यायामि आवाहयामि आवाहयामि समर्पयामि आत्मनयामि आवाहयामि नामांतरमपि समर्पयामि आर्यार्थं पुष्पाणि पूजयामि. ओंकाराय नमः. वेदाय नमः. वेदाय नमः. ओदाय नमः. ओदाय नमः. राजाय नमः. नायकाय नमः. वेदाय नमः. आदित्याय नमः. आदित्याय नमः. नमस्ताय नमः. नमस्ताय नमः. नमोदाय नमः. महागणपति नमः. नमः अनाविध पत्र पुष्पांजनं समर्पयामि. ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामि. कविकवीनां Sir, please pray for Lord Vinayaka, Mahadipavana for Lord Vinayaka. Okay, sir.
இல்லை Sir, right now is Gandharva. Right now, Okay, sir. the Ganapati Homam will be pleased. Right now is going for Gandharva Raja Gayatri Mantra Parayana for your merit purpose. So please pray for Lord Vinayaka and Lord Kuladevada and then Lord Shiva Peruman and then Kuladeva Durga Devi. Right? Can we Fine. start, Yes. sir? Yes, sir. Om Namo Gandharajaya Hum Bat Swaha. Right now is going for the holy lamp will be open for the Agni Kundali for right now is hold an Acharya is done for 3 Acharyas doing for the Shiva Acharya and Shiva Droshana and then right now is going for the Homa Kundali Agni for Avarti. Any god will be placed about the god Lord Agni only. That's why starting about the Kundali Puja right now. So very
भूत्याय पुरुषाय नमो नमः स्वाहा नमस्ते नमस्ते चंद्रविक्रमा स्वाहा न्यायः नमस्ते नमस्ते भक्तवत्सला स्वाहा जय घंटाय महाविष्णुवे नमः स्वाहा यज्ञाय यज्ञनोत्रे यज्ञाय नमो नमः स्वाहा वस्मान सुमालाधराय स्वाहा तस्मिन् कमलाय गणाधिपतये नमः स्वाहा जय सरस्वती स्वाहा अग्निहोत्राय शान्ताय फलाशैले नमः स्वाहा पुष्पगणनाय शूराय निर्दन्ताय नमः स्वाहा समादत्तय होमाचन्द्य पापस्मदा स्वाहा वैनस्कनमाप्नोति पुत्रमभिपपत्रि स्वाहा वादिलवदेतान बन्धबन्धापमत्रि स्वाहा माङ्गल्यपुरपापनादनं स्वाहा यस्य ब्रह्माण्डपुराणे विनायकस्तोत्रम् हरिः ॐ स्वाहा सूर्याज्ञानलोचनं मण्डलस्फोटिरस्तं मन्त्रलक्ष्मिकन्ददम् अस्तस्वये मे कड़ा महागणपतये नमः महागणपतमूर्तये नमो नमः आदिभूत्याय देवाय दत्तमोदकधारिणे ओम विभक्वाय दयासिन्धाय भूविदाय शीघ्रवराय असराजाय हिमाय सिद्धिभ्रान्ताय वधुवरदोष संहाराय सर्वदोष विजत्राय सर्वग्रहण अनुकूल सिद्धिदाय उद्वाह लाभाहराय गम गम सं सिं गंधवराज परब्रह्माय स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते पंकजवाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय भगवते राजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधवराजाय हुं फट् स्वाहा
नमो भगवते बन्धत्ताय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते 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 गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय कुम्भट स्वाहा ओम नमो भगवते 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 गंधर्वराजाय स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय कुम्भट 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 स्वाहा. Right now going for Gandharvaraja for going for all people done for the then Homa Kundali, please and Prayatna for this home, sir. Okay.
Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. 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 Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate 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 Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo 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 Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate 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 Hangarrajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate
स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो भगवते फट् स्वाहा ओम नमो भगवते फट् स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो भगवते गंधर्वराजाय फट् स्वाहा ओम नमो गंधर्वराजाय फट् स्वाहा. Overall, 108 herbals is going on there. Pure herbal is 108 herbals is going for Lord Gandharva Raja. Acharya is presented to that Kundam, Agni Kundam. 108 herbals is going on there. Clearly, Avarti is done for nearly for 108 only the setting for Gandharva Raja Homo. So, please pray for the Gandharva Raja Homo. After do for some other Navagraha Shanti and the Rudragraha Shanti, and then Pitradosa Nivatti is done for your aspects. Yes, sir. So, right now going for Gandharva Homo. Again start out. Om Namo Bhagavate Gandharvajaya Fat Swaha. 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 Om Namo Bhagavate Gandharvajaya Fat Swaha.
Om Namo Bhagavate Gandhararajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Gandhararajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate Om Namo Bhagavate Gandhararajaya Humbhat Swaha. 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 Right now is nearly going for finish out for the Gandhararaja Homa. Last 27 Avarti will be there. Is the final Avarti. Please pray for the Lord Gandhararajan. After going for the Vidradosha Nivarti and then Navagraha Shanti and then Ugraha Shanti. Then Kuladeva Avarti also is done for that. So starting for almost finished about the Gandhararajan. So please pray for Lord Gandhararajan come for that marriage for very soon. Om Bhagavate Saya Gandhararajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate 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 Gandhararajaya Humbhat Swaha. Last 9 hours pending. Om Namo Bhagavate Gandhararajaya Humbhat Swaha. Om Namo Gandhararajaya Humbhat Swaha. Om Namo Bhagavate 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 Gandhararajaya Humbhat Swaha. Right now pray for Lord Gandhararajan and then also you pray for the Lord Munnorgal, the Pitrukal. Okay, going for the Pitru Darpana Puja start now for 18 Samam. Pitru Darpanam Davam. Om Granam Dvaganapatiyam Vamaya Kavikaveenam Matrastamam Desrajam Brahmanam Brahmanasya Anandam Svamidisnadam Mahaganapati Mahavitrave Svaha Pitrave Svaha Karvainan Namade Svaha Svaha Namade Akutyanja Svaha Akutyanja Namade Akutyanja Svaha Akutyanja Namade Svaha Akutyanja Namade Svaha Akutyanja Namade Svaha Akutyanja Namade Swaha
Right now, பித்ருக்களுக்கு ஆசீர்வாதம் வாங்கி பண்ணியாச்சு. So right now going for Navagraha Shanti, all 9 planets like Surya, Chandra, Mangala, Buddha, Guru, Shukra, and then Saniswara, Rahu, Ketu. So all 9 planets will be Avahanam for that Kundali. Acharya will be starting for the Navagraha Shanti. Om Adityaya Mangalaya Somaya Buddhadana Shukra Garibhachara
देवानाद्रवीणाय गुरुकादसन्निभं देवानाद्रवीणाय गुरुकादसन्निभं प्रियङ्गकलिकादावरुभेन मणिमम्बुदं सौम्यं सौम्यं पुनोपेदं सम्बुदं प्रणमाम्यहं स्वाहा देवानादरवीणाय गुरुकादसन्निभं भक्तिबोधं लोकानां नन्नमामि बृहस्पतिं स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा बृहस्पतिग्रहमूर्तये नमो नमः स्वाहा इमहं दमनानापं दैत्यानां परमं पुरं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं स्वाहा भार्गवाय स्वाहा इंद्रगदाय नमः नीलाञ्जनसमाभासं कविपुत्रवाकृतं छायामातङ्गसम्भूतं तं नमामि शनीश्वरं स्वाहा शनीश्वराय स्वाहा शनीश्वरग्रहमूर्तये नमो नमः स्वाहा गागध्वजाय विद्महे कटकहस्ताय धीमहि तन्नो मन्दप्रचोदयात् स्वाहा गागध्वजाय विद्महे कटकहस्ताय धीमहि तन्नो मन्दप्रचोदयात् स्वाहा गागध्वजाय विद्महे कटकहस्ताय धीमहि तन्नो मन्दप्रचोदयात् स्वाहा अर्थकार्यमहावीर्यं तन्त्रादित्यमाकृतम् इंडिकारवदम्बोधं तं रागं प्रणमाम्यहं स्वाहा अर्थकार्यमहावीर्यं तन्त्रादित्यमाकृतम् इंडिकारवदम्बोधं तं रागं प्रणमाम्यहं स्वाहा अर्थकार्यमहावीर्यं तन्त्रादित्यमाकृतम् इंडिकारवदम्बोधं तं रागं प्रणमाम्यहं स्वाहा रागमे स्वाहा रागग्रहमूर्तये नमो नमः स्वाहा पलासपुष्पसङ्गाहं दानकागसमस्कृतम् रौद्रं रौद्राकहं घोरं तं कीर्तनमाम्यहं स्वाहा कीर्तवी स्वाहा कीर्तिग्रहमूर्तये नमो नमः स्वाहा आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च पुरस्कृतयज्ञरावे नमः स्वाहा आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च पुरस्कृतयज्ञरावे कीर्तवी नमः स्वाहा आदित्याय सोमाय मङ्गलाय बुधाय च पुरोजुकधनेन्द्रस्य राहवे केदिनी नमः स्वाहा आदित्यायिनी नवग्रहदेवतायै नमः Right now it's Navagraha Shanti, all time plans will be back over. Right now going for the Lord Prityangra Devi. Some Lord Prityangra, right, your Kuladevada Durga Devi is related to the Lord Prityangra, is very, very powerful. Prityangra Mantra Upasana will be started. Om Matanne Madhuvendavasti Vaidapranamharogyame Herani Pradhumrarajanapade Chandamundasini Nisyene Drastavitarade Nisye Sundhavahe Sundamabhya Sundharidriyam Durge Mate Ambege Svaha Pratingraye Svaha Pratingradevi Dannamamade Svaha Arunamani Bhangam Mandlige Sankarandham Samarpadarbhadam Katkasam Padam Analenam Madanabhattavedam Nikilabhodivam Sitalamaya Sitale Kandaranmata, Sitale Kandarakila, Sitale Kandarathatri, Sitalaya Namo Namah Svaha, Gadgadvayukahe Devatayamahe, Sonna Virastai Svaha, Svaha, Tattva Savitme Mahadvalaimahe, Sonna Nitanda Svaha, Svaha, Om Devi Mangalakare Bhadrakari Kapalini, Durga Kshama Sivadadri Svaha, Sarmasuri Svaha, Durga Devi Svaha, Durga Devi Nannamade, Om Jadaveda Devanava Madhava Marathi Yedorita Jita Sana Padrukani Svanave Vadandun Surida Jagni Ta Vanni Varananda Vadajurande Mayro Jane Karma Panesika Durga Devi Umdara Mahabhavati Sundara Sindara Srinamaha Agnen Sambarayanam Yo Asman Vasti Vede Durga Nidesvaha Usta Vritti Mahula Nurriva Dokayadaniya Idayo Visvarina Durgaha Jadaveda Sindan Nanavaduritathi Bharate Agne Adran Manadagunano Osmam Podjakdadanunam Udanadi Lagum Bhagamanamam Gramagrim Uvema Parama Saddha Ade Sana Padrukane Svasama Viru Adidurita Jakti Ratnasirame Kivadresana Chahodana Visati Sanda Ade Dharma Vipraya Svadatya Javamai Duslam Vavedustamidamidit Kamade Indreshwaran Sanema Nagaskabrit Kamibidam Madana Vaitam Degamadita Kasyayana Vismahe Kanni Kumardimahe Sanna Durga Paramekari Namo Namah Svaha Durga Devi Svaha Durga Devi Namah Svaha
Om Dadavedadevnaramaswamamarazi Yadonikahanivetaha Sanakaridurganvidvanave Vadandurida Jagnihi Tamagnimarnandavata Chudandim Vairojani Karma Paletyaha Durga Devi Hundaranamaham Pravati Sudarasidarate Namaha Agni Sambhanajanam Jo Asman Jose Peradisthani Visvaha Osa Vekti Bhaulana Varve Bhavato Gaiduniyaiyo Visvarina Durgahaja Daveda Sindhanavaduridaji Bharati Agni Asvanmana Dagnana Asmaham Kosya Vidasanonaham Udanani Dharam Dhamanam Kramanning Veva Paramanasahade Sanah Paridurgani Svastama Vivu Aduridaji Agnihi Prajnasilabheshyo Addurekanajaho Janavyetvasti Vanda Agneta Namamvemprayi Svasabhyati Sabhamaitasva Svabhyadishkamaitonajit Sandade Indravismarana Santanema Nagagyabdishkapividam Vadana Vaishnavitramaidumadiktam Katyena Vidmahe Kanyakumardimahe Tanna Durgai Prachodhyade Svaha Katyena Vidmahe Kanyakumardimahe Tanna Durgai Prachodhyade Svaha Matarni Madhukair Vakni Mahinda Prana Maharojini Hera Anindra Somravachana Madhe Chandamundatini Nisri Rakta Vikarase Nityena Sutavahe Sambhasam De Durgada Durgam Durge Mate Ambike Monaratyana Vittahe Kanyakumarimahe Tanna Durgai Prachodhyade Svaha Katyena Vittahe Kanyakumarimahe Tanna Durgai Prachodhyade Svaha Gunahi Gunavati Savitharadi Patnai Vaismadiran Dhirasanasto Srivadidhavir Bhakti Goravinana. Sir, right now is going for you're gonna cut. The Purnagari is the whole. Are you listening? Yeah. This one is Purnagari. It is called with the Ambal Pattu. After that, the Tirumangaliam, the holy thread. Are you seeing now? Yes, yes. Yeah, that was going for the Kundam is going on. Mahapurnagari. Please pray for me, sir. It's a very, very special thing. Please pray for it, sir. Purnasya Purnamataya Purnameva Purnameva Apnolya Vayam Vai Purnave Asyameva Pradivishadi Bhava Purnavati Purnavittamanyori Dharmayi Purnavati Dharmeva Apnolya Vayam Vai Purnavati Kalyanam. Om Radha Radha Namaste Namo Yambe Samaya Purnai Omega Man Gama Gama Ivajam Maharajaya Namaha Rajaya Vimahe Ayamahi Maharajaya Namaha
ஓம் திருவாக்கும் வேகரமும் கைகோட்டம் செந்தில் கரவாக்கும் வீடும் கரக்கும் மரவாக்கும் நிலங்களை ஓரம் எரிநந்தி மகந்தனை ஞான கொண்டே Sarvamangala. Please pray for Mahadivarna for Lord Durga. Sarvamangala Mangalye Dive Sarvata Sadhe Pranye Triyambe Gauri Narayani Namostute. Namostute. Nana Vida Bhadraputpam Samarpanam Yave. Please take a arati for Yeah. Hello, good morning. Agunambanam Khemase Devi Devidya Ayuryara Aitvaryanam Vividyatam Dharmatagamiam Mokhasadvidam Bhutadrityatam Istagamya Dityatam Samastadriravadangyatam Sakalapida Varyaratam Gajanmani Guru Janmani Nandani Sadhyagadisye Adisigra Vivagam Praptya Dityatam Haragara Sirapal Alarma Parvati Vadaye Haragara Mahadeva Ennaathu Pesmane Potri Ennaathavarkum Eva Potri Right now is Kalasavarti will be placed about the Lord will be Avakanam for all those Kalasam will be the holy water that will be replaced about the next. So that will be